सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 16 जानुआरी गुरुवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वहते पहुँच। नंबर 1 फेब्रुआरी 4 रु आरंभ हो प्रसिद्ध खंडगिरी कुंभ मेला। खंडगिरी यात्रा महाकुंभ कमिटी गुड़िक तत्परता आरंभ करदे। आज यात्रा कमिटी और पुलिस प्रशासन मध्य प्रथम बैठक बसला। एथर मेला और यात्रा को शांति श्रृंखला सह समापन करने स्वतंत्र कोर कमिटी गठन होईची। जोन एसीपी समेत खंडगिरी थाना अधिकारी, मेला कर्तृपक्ष, समस्त यात्रा कमिटी सभापति और संपादक, स्थानीय अंचल 5 कॉर्पोरेटर मानक नहीं यह कमिटी गठन होईची। आसंता काली समस्त को नहीं खंडगिरी थाना एक जरूरी बैठक अनुष्ठित होबो। नंबर 2 प्रश्नपत्र लीक रोकिबो डिजिलकर। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर यह व्यवस्था आरंभ कर आसंता 17 तारिख में ओडिशा माध्यमिक शिक्षक योग्यता परीक्षा बा OSSTET प्रथम थर पर डिजिलकर व्यवहार हो। प्रथम 183टी परीक्षा केन्द्र लगे। एने माध्यमिक शिक्षा परिषदर उपसभापति डॉक्टर निहार रंजन महांती सूचना देइचंती। यह द्वारा प्रश्नपत्र को भाइराल होगाकू रोका जाय पारिबो। जदि एथिरे सफलता मिले तेबे आगामी दिन में यह डिजिलकर को बोर्ड परीक्षा व्यवहार कर जाय पारे बोली सूचना देइचंती बोर्ड उपसभापति। नंबर 3 देश में HMPV संक्रमितों संख्या वृद्धि पाई। HMPV मुकाबला नहीं राज्य सरकार प्रस्तुति को नहीं आज स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक होईची। ए बैठक में राज्यर समस्त CDM और जनस्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर विजय कुमार महापात्र कहते स्वास्थ्य विभाग ए बैठक में सबु जिलार स्थिति और प्रस्तुति को नहीं आलोचना करा जिवो। सबु जिलार CDM और उपस्थित रहिबे। HMPV को नहीं केंद्र गाइडलाइन को अपेक्षा कर जायछि। एहा परे परवर्ती कार्यपंथा ग्रहण करा जिवो। राज्य में निरीक्षण व्यवस्था जारी रही। हॉस्पिटल में ज्वर जनित चिकित्सा पर्याप्त औषध समेत ऑक्सीजन मौजूद रही। ILR और सारी लक्षण प्रति विभाग सजग रही। एसबू रोगी HMPV परीक्षा कर जाउछि। नंबर 4 BMC कॉर्पोरेशन बैठक आज अनुष्ठित होबो। एथर बैठक में अनेक गुड़िए प्रसंग उठिबो। 850 कोटी टंकार चिठा बजेट उपस्थापन हेबा सहित राजधानी में मशांक प्रादुर्भाव को नहीं शासक विरोधी कॉर्पोरेटर तंबी तोफान करने को एजेंट प्रस्तुत करछंती। सहर सारा भण भण मशा यह प्रसंग को उठाई मेयर को किसी कॉर्पोरेटर घेरिबा योजना करछंती। वर्तमान BMC रे मात्र 20टी मशा गाड़ी अच्छी। यह सब गाड़ी मशा धुआं यथेष्ट नुहे। तेणु अनेक अंचल में मशा धुआं दि जाई पारुनी। एହାର स्थायी निराकरण आलोचना हेबो। नंबर 5 बढ़ शीत 2 रु 3 डिग्री खसिबो रातिर तापमात्रा। 2 रु 3 डिग्री खसिबो तापमात्रा। अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा 13 रु 15 डिग्री पाखापाखि रहिबो। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करुछि। बुधवार और गुरुवार राज्य में किछि स्थान में अधिक कुहुड़ी देखा दे पारे। बुधवार दिन कलाहांडी, कंधमाल और भद्रक में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबो। झारसुगुड़ा, केन्दुझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, कटक, खोर्धा, पुरी, गंजाम और गजपति में स्वल्परू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा देबो। गुरुवार दिन झारसुगुड़ा, केन्दुझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, कटक, खोर्धा, पुरी, गंजाम और गजपति में अधिक कुहुड़ी दृश्यमान हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सोमवार दिन दारिंगीबाड़ी रातिर तापमात्रा 9.5 डिग्री सेल्सियस थिला। नंबर 6 जानुआरी 20 रु श्रीमंदिर में आरंभ हेबो धाड़ी दर्शन। बड़ देउलर नाट मंडप में जोगा दर्शन हेबो सहज। धाड़ी दर्शन पई वायाम और बैरिकेड लगाଇବା प्रक्रिया आरंभ होईछि। एने सूचना दिजंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। सेहिपरि मकर संक्रांति सह अन्य गुरुत्वपूर्ण नीतिकांति को दृष्टि रखी 4 दिन धरी रत्नभंडार मरामती काम स्थगित रखा। नंबर 7 80 वर्ष अधिक वयस्क 80% अधिक दिव्यांग को वर्धित भत्ता प्रदान शुभारंभ। पूर्वर से 1200 टंका पेंशन पाउथिबा बेले एथिरे 2300 टंका वृद्धि कर 3500 टंका करा जायछि। यह द्वारा राज्यर 4,17,496 जन व्यक्ति उपकृत होबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज केन्दुझर ठारे ए वर्धित भत्ता वितरण कार्यक्रम शुभारंभ करिसेंती। सेही समाज हेउचे एक आदर्श समाज। एमानक प्रति समाज संवेदनशील हेबा आवश्यक। वरिष्ठ नागरिक माने हेउचंदी आम आस्था और विश्वासर मंदिर। सेमानकर हस खुशी एवं युव समाज उपरे सेमानकर अखंड आस्था ही आम विरल संपत्तिर बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। नंबर 8 भारतीय नौसेना रे जोड़ी हिला 3 युद्ध जहाज। प्रधानमंत्री कहिसेंती नौसेना एक गौरवमय इतिहास रही। ए 3टी युद्ध जहाज भारत निर्मित जहाँ देशर सुरक्षा को एक नुआ शक्ति देव। नौसेना को नूतन शक्ति मिली। आम नौसेना को सुदृढ़ करने पदक्षेप नौचु। आज भारत में सामुद्रिक ऐतिह्य, नौसेनार गौरवमय इतिहास एवं आत्मनिर्भरशील भारत अभियान पर एक बड़ दिन। छत्रपति शिवाजी महाराज नौसेना को नूतन शक्ति एवं दृष्टिकोण देते। छत्रपति शिवाजी पवित्र भूमि में आम 21 शताब्दीर नौसेना को सुदृढ़ करने एक बड़ पदक्षेप नौचु। यह प्रथम थर जितेबाला एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट एवं एककालीन गोटे बुढ़ा जहाज नियोजित कर गर्वर विषय जे 3टी भारत में नुआ जहाज निर्मित होईछि। नंबर 9
ଫେବୃଆରୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା BSKYର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ BSKY ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ BSKY ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ କର୍ମଚାରୀ। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଯାତ୍ରା ରିହାତି ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। LTC ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରହଣୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ LTC ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 17 ତାରିଖରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 12 ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ 5 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ସାହି ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଭକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଲକାତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବୁଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ପାଟଣା ଓ ବାରାଣସୀରେ ଅନୁରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିଦ୍ୱାର ସ୍ଥିତ ହର କି ପୌଡ଼ିରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 1.6 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି HMPV ଭାଇରସ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ HMPVଙ୍କ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଆଜି HMPVକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିବ। ଦିନ 11ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ CDMO ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। HMPVକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ HMPV ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଧାନ କିଣା ତଦାରଖ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାକୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 3903 ମଣ୍ଡି ପାଇଁ 3893 ଜଣ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ସହ 2ରୁ 3ଟି ମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। 1031 ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବା ସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ 2300 ଟଙ୍କା ଓ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ରାଶି 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ନାଲ୍କୋରେ ଖାଲି ଅଛି ପଦବୀ। 10ମ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ବହୁ ଦୂରର କଥା। ମାତ୍ର ଏଭଳି କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ନାଲ୍କୋ। 10ମ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ନାଲ୍କୋରେ ଖାଲି ଅଛି ପଦବୀ। ଏଥିରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅପରେଟର, ଫିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 21 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ nalcoindia.comରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।